आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे
श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి చెప్పండి మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం सत्संतानं सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। नित्यं कल्याणविधिनाश्रयमादधानं भक्तेषु सौख्यममलं सततं दधानं संसारसागरहरं शरणागतानां वन्दे वृषाद्रिनिलयं कमलापतिं तम्। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं साक्षात तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव को। बहुत ही हम सभी भक्तों का सौभाग्य है जो कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा दूरदर्शन के माध्यम से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। उन दोनों को ही भगवान श्री वेंकटेश्वर वरद कल्याण प्रदान करेंगे। हम सभी भक्त मिलकर के प्रतिदिन जो दिव्य कल्याणोत्सव हो रहा है उस कल्याणोत्सव के द्वारा संपूर्ण जगत में मंगल का विस्तार हो, भक्तों को सुख प्रदान हो, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। निज चरण समर्चासक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररुभगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीदन्तं विखरसमहं प्राप्तवन्तं भजामि। स्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं
तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओं भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं शुचिरगुं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमरतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि। आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि। वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। वरुणाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानभागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपति जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविनोदासुनरस्य प्रियं सुदे द्रविनोदा वीरवती मिषन्नो द्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विकशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अतिथिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः
విశ్వే దేవా అతిథి పంచజనా అతిథిర్చాతమతిథిర్చనిత్వం యత్పుణ్యన్నక్షత్రం తత్పత్కురు భీతోపవ్యుషం యదా వై సూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రం నగతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్చేత్ యత్ర చ గణ్యం పశ్యేత్ తావత్ కురువేత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగిన్నోస్తు అనోరాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః శుతం జీవేమ శరదస్స వీరాः ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మ రుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మ రుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మ రుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జే దధాతనాం మహేర్ణాగచక్షుషే యోవశ్యవతమోరసస్తస్య భాజగతేహనః ఉషధీరేవ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్య క్షగాగజన్వధాం ఆపో జనయథాజనః ఓం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ విచర్షణైః యప్పోతా స పునాతు మాం పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనబోధయాం పునంతు విశ్వ ఆయువః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహి మాం శుక్రేణ దేవదీద్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతుః కుమ్రణో యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉపాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాతే యస్కై విక్వైస్తనవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్గస్యామవతయోర ఈనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాతః ప్రాణేనే శ్రోమగో భూః ద్యావా పృథివీపగసాపగోభిः ఋతావరీగ్నికే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైः పునాహి మాం येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरुध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुदोत्यामगं हिरण्मगं तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तत्विपदे शंसदुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि माषाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां पुरीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त
अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मात् गन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च श्री विश्वक्सेन देवं सुरगुरुममलं विघ्नविध्वंसदक्षं श्री वेंकटेश सेवा प्रणय परमयं भक्तरक्षैकदीक्षं यः संपूज्य प्रातः सकलकृतिशुभैः सिद्धिमाप्नोति नित्यं तस्मै नित्यं नम्र प्रणमतु नमो मंगलार्थं प्रसन्नः। अभी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर के आराध्य उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले भगवान विश्वक्सेना की आराधना की। भगवान श्री विश्वक्सेन बहुत ही भगवान विष्णु के दिव्य सेनापति हैं, वे सभी विघ्नों के निवारक हैं। यदि हम भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को कर रहे हैं तो कल्याणोत्सव के मध्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, इस प्रकार की भावना को रखते हुए हम सभी ने भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को पूर्व में ही विश्वक्सेन की आराधना की और हम सभी भक्त मिलकर के भगवान श्री वेंकटेश्वर की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। भक्तों की रक्षा करने वाले हैं वो। जो मनुष्य किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा करता है उसे कार्य सिद्धि मंगल की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों पापों को विनाश करने वाले भगवान वेंकटेश्वर जो कि आदि इस कलयुग के साक्षात नायक हैं, कलौतु वेंकट नायकः। इस प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के तापों को वर्तमान स्थिति में वो नष्ट करने वाले हैं और हम सभी भक्तों को अपने द्वारा संचार करने वाले हम सभी उनकी कठपुतलियां हैं। जिस प्रकार से वो हमें इशारा करती हैं, हमारे चित्त को इशारा करती हैं, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार की क्रियान्वित होकर के क्रियाओं को करती हैं। हम भक्तगण मिलकर के भगवान श्री वेंकटेश्वर के पादचरण कमलारविंदों में बारंबार यही विनंती प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपके इस पास में ही माता श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। दोनों माताओं के इस दिव्य कल्याणोत्सव को हम सभी भक्तगण देख रहे हैं और इससे आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है कि इस संसार में सभी जीव अपने विवाह को संपन्न करती हैं, लेकिन इस विवाह से कल्याणोत्सव से हम सभी को क्या सीखने मिलता है। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम रक्षाबंधन पूजांच करिष्ये। ओम शुचि वो हव्यामृत शुचीनागम शुचिकं हिनोम यद्भरगं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आगं शुचिन्मानः शुचिकप्पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंपुरक्रे मृतगे मृतायाम्। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमेतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्कगस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे
वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्त्रभवस्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाभिव पुनर्ददताघ्नता च नता सङ्गमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। हम देख रहे हैं किस प्रकार से स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों के साथ में भगवान और भगवती के दिव्य कल्याण उत्सव को हमारे वेद पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। ये मंगल की कामना सभी संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए है। नित्य कल्याणोत्सव को देखने मात्र से तथा इसको करने मात्र से ही हमारे पाप ताप संताप दूर तो होते हैं, लेकिन जितने भी दंपत्ति यहाँ पर प्रत्येक देश विदेशों के कोने कोने से विराजमान हैं अथवा दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, उनका दाम्पत्य सुख रहता है। भगवान साक्षात श्रीदेवी और माता भूदेवी को विराजमान करके उनके पानी ग्रहण कर रहे हैं। कल्याणोत्सव नित्य हो रहा है यहाँ पर। इससे यही हमें संदेश मिलता है कि हे भक्तों, जिस प्रकार मैं क्रिया पद्धति के अनुसार अथवा शास्त्रों की पद्धति के अनुसार मैं वर्ण कर रहा हूँ, वर बन रहा हूँ और पद्मावती माता के साथ में अपनी दिव्य कल्याणोत्सव को, शादी को रचा रहा हूँ, आप भी इससे कुछ भक्तगण ज्ञान लीजिए। कैसे ज्ञान लेना है? आध्यात्मिक दृष्टि से लेना है। हमारे धर्म शास्त्रों में विवाह की पद्धतियां बताई हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती उसी विवाह की पद्धति को अपनाते हुए हम सभी दर्शकों के साथ में अपना विवाह रचा रहे हैं। आधुनिक युग में, इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान वेंकटेश्वर तथा माता पद्मावती के नाम से हम स्मरण करते हैं तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवे नः। अभी रक्षाबंधन हो रहा है उनका। किस प्रकार से ये रक्षाबंधन करने मात्र से हम सभी संसार में रहने वाले, श्वास लेने वाले सभी जीवों की रक्षा होती है। और जितना हमें करना है कार्य और उचित पूर्वक जो करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म पूर्वक है, क्या अधर्म पूर्वक है, सत्य असत्य विवेक अविवेक का ज्ञान कराने वाले भगवान वेंकटेश्वर हैं और उनका रक्षाबंधन हो गया है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से माता पद्मावती श्रीदेवी भूदेवी को भी अभी रक्षाबंधन करेंगे, क्योंकि इस संसार की, इस जगत की जो भी जीव शरीरधारी है अथवा श्वास लेने देने वाला है, उस सब की रक्षा इन्हीं के हाथों में है। हम तो कठपुतली मात्र हैं। जिस प्रकार से हमको आग्रह अथवा हमारी इंद्रियों को आग्रह करती हैं, उसी प्रकार से हमारे ये अंतरात्मा उधर ही उनके सारों पर चलती है। ये शरीर तो साधन है, लेकिन साध्य तो आत्मा है। जब साधन साध्य भाव बन जाता है तभी हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि पुरुषार्थ चतुष्टय में बताया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे वेद पंडित बहुत ही शास्त्र की पद्धति से माता जी को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि हम आपके कल्याण उत्सव को करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, सफलता पूर्वक हम आपके कल्याण उत्सव को कर पाएं। हमें उस प्रकार की बुद्धि, ज्ञान, यश, बल, कीर्ति दीजिए, जिससे कि हे भगवती हम आपके इस कल्याण उत्सव को सुसंपन्न कर पाएं। इस प्रकार से आशीर्वाद की मनोकामना को लेते हुए हमारे बहुत ही विद्वानों जो लोग हैं वो इस कल्याणोत्सव को रचा रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से हैं, बहुत ही दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में, सरसता के साथ में भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती श्रीदेवी भूदेवी के साथ विराजमान होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और हम सभी भक्तों का एक ही भाव रहना चाहिए उनके पाद करण चरण कमलारविंदों में कि हे भगवान, हे भगवती, ये जीवन आपके द्वारा ही दिया हुआ है। इस जीवन के कर्ता धर्ता प्रलय करता आप ही हैं।
तो हमारे द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य अथवा जो भी प्रत्येक हमारे द्वारा किया जा रहा है कार्य, उसको सफलता पूर्वक से अच्छी प्रकार से आप ही संपन्न कराने में हमारे सहयोगी बनेंगे। इस प्रकार से हम भगवान वेंकटेश्वर तथा माता पद्मावती के दोनों का आशीर्वाद लेकर के अपने हाथ में भी रक्षा सूक्त बंधवा रहे हैं वेद पंडित, और अभी हवन के लिए अग्रसर होंगे, जिससे कि हवन इत्यादि कर करके माता के विवाह को, भगवान श्री वेंकटेश्वर के विवाह को, कल्याणोत्सव को संपन्न करेंगे। हम साक्षात तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुमला से देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से इस नित्य कल्याणोत्सव को बहुत ही दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में किस प्रकार से अभी संकल्प ले रहे हैं। प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करके मंगल की, राष्ट्र की कामना करेंगे। आ ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायतम, और सभी सुखी हों, वसुधैव कुटुंब की भावना को रखते हुए अभी कुशा ले रहे हैं। कुशा आदि लेकर के हवन, जो कि नित्य कल्याणोत्सव का एक अंग है, बिना हवन के अग्नि को प्रत्यक्ष बना करके हम नहीं कर सकते हैं। देवहूतिः दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्यावतनुवासुवीराः मह्यैजन्तममयानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमी गर्भाच्चनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे कितस्रोतीति हि नो दुरोणे अग्न आग्याहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा श्रुतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदत्यगुं सुभेगं पितुश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञैयजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विश्कतो आदित्यौ व्यञ्जनमसि ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामि स्वादस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतवदीच्चिकैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञैयजमानं च देहि ॐ प्रणयां संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्कागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम्
ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహగామి బృహస్పతిమావాహగామి మిత్రమావాహగామి వరుణమావాహగామి ఆదిత్యానావాహగామి అశ్వినమావాహగామి పూషణమావాహగామి కక్షమావాహగామి కక్షదేవత సోమమావాహగామి ఔపాసనేజ్ఞమావాహగామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామి సర్వదేవానావాహగామి ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతిగే జిష్ఠుర్నృపభామి ఇంద్రాయ జిష్ఠుర్నృపభామి వసుభ్యో జిష్ఠుర్నృపభామి మరుద్భ్యో జిష్ఠుర్నృపభామి రుద్రేభ్యో జిష్ఠుర్నృపభామి अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे जुष्टुनृपभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनृपभामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरिदगं रक्षोऽन्तरिता आराधगः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा आराधगः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविदप्रसुवां षष्टिशतसहस्राण्यगतमक्षयमर्पुतमानगाम् अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वमर्थस्वते तमर्तयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेध स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविदप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वश्कतगतो व्रतानि वस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरातदग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత
ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి లోహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే
कर्म भूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसित्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थम् श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्यधर्मशास्त्रपुराण इतिहासप्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्तसकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशारङ्गादिपञ्चागतधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगर विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावताररूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकराय अखिलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्राय श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चाऋषेय प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित
काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही अद्भुत पद्धति से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महासंकल्प को लिया और माता के महाकन्यादान को किया जा रहा है। एक कन्यादान, इस पद्धति को यदि हम आधुनिक दृष्टि से देखते हैं तो हम सभी भक्तों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि एक कन्या होती है। अभी संकल्प में बता रहे थे कन्या के अर्थात माता पद्मावती के गुणों के विषय में बता रहे थे। यदि हम कन्या को, ये तो भगवती हैं, लेकिन हम इसी स्वरूप को हम समाज के लिए लेते हैं तो कन्या दो क्षेत्रों के अर्थात अपने परिवार और जिस परिवार में उसका कल्याण किया जा रहा है, विवाह किया जा रहा है, उस परिवार, दो कुलों की वंशों को संपन्न करने के लिए अथवा सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो होती है। भगवान के लिए अभी कन्यादान किया गया है और एक कन्यादान हो करके हम यही कामना करते हैं भगवान और भगवती से, आप दोनों मिलकर के धैर्य स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा माता और दयालु हमारे भगवान श्री वेंकटेश्वर दोनों मिलकर के इस संसार में चराचर जीवों को आप सामर्थ्य दे रहे हैं, जीने का, बोलने का सामर्थ्य दे रहे हैं। तो आपके इस दिव्य कल्याणोत्सव से हम सभी भक्तों को ज्ञात होना चाहिए, यही शिक्षा मिलती है हमें कि जिस प्रकार से भगवान के पादचरण कमलारविंदों में भगवती अपना पानी ग्रहण करा रही हैं, अपने हाथ को दे रही हैं, उसी प्रकार आधुनिक जीवन में जो आधुनिक समाज है, कलयुग है, इस कलयुग को भी हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार से कन्या होनी चाहिए, कन्या का अपने पति के प्रति किस प्रकार का ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ये दिव्य कल्याणोत्सव करने का बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन कन्यादान का महत्व तो कन्या के विषय में बताया गया है कि कन्या कितनी सरल होती है, दयालु होती है, वो दो कुलों का नाम रोशन करने वाली होती है। तो हम सभी भक्त मिलकर के इस कन्यादान को संपन्न कर रहे हैं, देख रहे हैं और भगवती का भगवान के पादचरण कमलारविंदों में कन्यादान हो रहा है। कन्यादान होने के बाद में ये दोनों इस संसार के संचालक हैं, सृष्टि के संचालक हैं। बहुत ही दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में भगवान और भगवती के दिव्य कल्याणोत्सव को हम देख पा रहे हैं और हम यही आशा रखते हैं, यही अभिलाषा रखते हैं कि हे भगवती, आप तो शांति स्वरूपा हैं, दयालु स्वरूपा हैं। लक्ष्मी नारायण के दिव्य ऐक्य का प्रतीक ये कल्याणोत्सव है। भगवान वेंकटेश्वर और श्री महालक्ष्मी का मिलन समस्त सृष्टि के पालन पोषण का भी आधार है और
इस संसार में धर्म, समृद्धि, शांति और मंगल का संदेश मिलता है। बहुत ही दिव्यता के साथ में देख रहे हैं। लोक कल्याण का इसको महायज्ञ कहते हैं। अभी दोनों के पास में माता श्रीदेवी और भूदेवी के पास में गए हैं। नित्य कल्याणोत्सव केवल एक परिवार के लिए नहीं है, मांगल्य धारण हो रहा है। इस मांगल्य धारण करने से हम सभी भक्तों के प्रत्येक कार्य मंगल पूर्णता से संपन्न होते हैं। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె स्त्री पौत्र मघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां मियग् स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतं च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः
देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुपस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुपस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कृतं सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुपस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुपस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यत्त्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा तौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितिसितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्यौर्भुक्तग स्वाहा पृथिवी भुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्यौर्जीर्णग स्वाहा पृथिवी जीर्णग स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ॐ मृतधान विद्वानश्वभृतेनां
पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनधा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो दितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसवितप्रासावीः आवाहित्येवताभ्यो नमः यथा संवधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षित्यैजहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वारण्यान् परिसमोक्त्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां प्रगायुषं तन्मे अस्तु प्रगायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवदमोरधस्तस्य भाजगते हनः उषदीर्यपमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपूतनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। बहुत ही दिव्यता के साथ में भव्यता के साथ में हम देख पा रहे हैं अभी भगवान श्री वेंकटेश्वर तथा माता जी का कल्याणोत्सव हुआ। वारावाण विधि यहाँ पर हो रही है। हम सभी भक्तगण मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवती माता पद्मावती और भगवान श्री वेंकटेश्वर, आप सभी हम सभी भक्तों के सदा कृपालु हैं और हम सभी पर कृपा बनाए रखें। फिर से नित्य कल्याणोत्सव प्रतिदिन देखते रहें और हमारी सारी क्रियाएं हम सभी बहुत ही दिव्यता के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना को रख करके यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी भक्तों को ये सामर्थ्य दीजिए कि हम आपका नाम स्मरण करते रहें। कलौ तु वेंकटनायकः, प्रतिदिन आपका नाम स्मरण करने से हमारे सभी पाप ताप संताप सदैव के लिए दूर हो जाएं। अभी माला का धारण किया जा रहा है, देख रहे हैं किस प्रकार से माल्या धारण हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर की माला को
माता के स्थापित किया जा रहा है। पुनः माता की माला को पुनः से लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से दिव्य कल्याणोत्सव प्रतिदिन होता है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं दिव्यता भव्यता के साथ में। और हम सभी अर्चक तथा भक्तगण मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवती, आप ही आराध्य हैं, आप ही जगत धात्री हैं। और प्रत्येक जितने भी हम सब भक्त हैं, आपको दूरदर्शन के माध्यम से अथवा साक्षात देख पा रहे हैं, सभी बहुत ही हम सभी की आराध्या और तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु की भावना से गोविंदा गोविंदा करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। सभी माल्या धारण होकर के और भगवान श्री वेंकटेश्वर की शरण में भगवती जा रही हैं। और दोनों का जब ऐक्य हो जाएगा, ऐक्यता होकर के हमारे इस बहुत ही दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में देख रहे हैं गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा इत्यादि उद्घोषों के द्वारा हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव हो रहा है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद.
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ